કેન્દ્રીય મંત્રીની મુખ્યમંત્રી સાથે બેઠક થઈ રહી છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને અશ્વિની વૈષ્ણવ વચ્ચે બેઠક થઈ છે। ગુજરાતમાં ચાલી રહેલા મહત્વના પ્રોજેક્ટ પર ચર્ચા થઈ રહી છે। બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પર મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા થઈ। સેમિકન્ડક્ટર મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્લાન્ટ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઈ છે। તો બેઠક બાદ કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે નિવેદન આપ્યું। સેમિકન્ડક્ટરનું ઉત્પાદન દેશના વિકાસ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે। ઇલેક્ટ્રોનિક્સનું ઉત્પાદન પણ વિકાસ માટે મહત્વનું સાબિત થશે। તો ગુજરાતના 4 પ્રોજેક્ટ અંગે વિસ્તૃત ચર્ચા કરાઈ છે। 3 પ્લાન્ટમાં આગામી 4 મહિનામાં ઉત્પાદન શરૂ કરી દેવામાં આવશે, જ્યારે ધોલેરા આગામી સમયમાં ઉત્પાદનનું હબ બનશે તેવી અશ્વિની वैष्णवे बात करी। ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बहुत फोकस के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत अच्छे विस्तृत प्रोग्राम्स तय किए हैं। उसी कार्यक्रम के तहत गुजरात में जो 4 सेमीकंडक्टर के प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स का आज डिटेल में रिव्यू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय आईटी मिनिस्टर सब थे और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 3 प्लांट से प्रोडक्शन आगामी 2-3 महीने के अंदर अंदर एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। ऑलरेडी पायलट प्रोडक्शन केन्स और सीजी के प्लांट में स्टार्ट हो गया है। माइक्रॉन के मिनी प्लांट में ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, पायलट प्रोडक्शन। इसको रैंप अप किया जा रहा है और धोलेरा में जो फैब बन रही है उसका भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। आने वाले समय में धोलेरा हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब